अस्सलाम वालेकुम। ओपन माइक कैफ़े में मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर रूपा। नाज़रीन, हमारे आज के शो में डमी म्यूज़ियम से आए हैं मुख्तारा, जो कि आप जानते हैं ख़बरों की ज़ीनत बन चुके हैं, एक सेलिब्रिटी बन चुके हैं। उनके साथ साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी की एक वर्कर और 2 यंगस्टर्स। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। क्या ले जनाब राजी भाई? अच्छा, वो खातून है, पहले उन्हें बात करना। ਕੱਲ ਇਹ ਆਫਤਾਬ ਆ ਦੇਖ ਲੈ ਹੁਣ ਹਕੂਮਤ ਕੀ ਕਰਨ ਦਈ ਆ। ਹੁਣ ਖੁਸ਼ ਹੋ? ਖਾਤੂਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਆਲੀ ਆ, हाँ जी, ਵਰਕਰ ਵੀ ਆ। आप तो चेयरमैन भुट्टो के वक्त से हैं। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਇਹਨੂੰ ਆਪ ਗਾਲਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਮੁਖਤਾਰਿਆ ਘਰ ਚਲਾ ਜਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੰਨੋ ਆ ਸਰ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? वैसे तुम बैठे बिठाए एक सियासी जमात बन चुके हो। ਅੱਲਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਭਾਰਤ ਨਦੀਮ ਅਫਜ਼ਲ ਚੰਦ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਡਰ ਆ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹੀ ਨਾ ਜੇ ਜਵੇ ਨਦੀਮ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ। फिर मुख्तारे को जरूर फोन जाएगा। मुख्तारिया ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸੀਆਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕੈਸੀਆਂ ਵਧੀਆ ਸੀ। क्या वधिया थी। ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜੀਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ। पहले मजदूर मरीख में रहता था। खाम खा की बातें बनी हुई हैं। वो उस दौर का जो सोशल मीडिया था उसको इस्तेमाल करते हुए भुट्टो साहब ने खाम खा अपनी गुड्डी चढ़ाने के लिए, ये कोई ऐसी बातें नहीं थी, ये शॉर्ट लिव्ड थी, ख़त्म होगी। क्या वही गरीब, वही मजदूर, वही किसान ठीक 2 साल बाद बड़े बड़े जागीरदारों और वडेरों के साथ कंप्रोमाइज़ करके भुट्टो साहब बैठे हुए थे। अच्छा, भुट्टो साहब की एक और चीज़ है, पहली दफ़ा जब मजदूर पे गोली चली है ना, वो भी भुट्टो साहब के दौर में चली है, जून 1972 में। ਤੇ ਆਪਸ ਚ ਲੜ ਪਏ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੀ। आपस में नहीं लड़ पड़े, पुलिस ने गोली चलाई थी। और एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी ख्वाजा रफ़ीक की शक्ल में हमारे सामने आई। ये भुट्टो साहब का दौर था और हम आज तक उसके नतायज भुगत रहे हैं। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀ ਭੁਗਤੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜੀ? ये ख्वाजा बरादरान सियासत पे छाए नहीं हुए। ख्वाजा साद रफ़ीक को हम इसीलिए भुगत रहे हैं। सैड रफीक। सैड रफ़ीक को ਹੈਲੋ मेरा दोस्त है वो, लेकिन सियासत में रहना उसका हक है। वो कहते हैं ना, तुमने क्या कुर्बानी दी, उसके तो घर से कुर्बानी निकली हुई है। वैसे वो बेहतर है फिर भी पॉलिटिशियंस में, वो बात जो करता है वो इतनी गलत नहीं होती। इसमें कोई शक नहीं। ना सिर्फ वो बेहतर है सर, आप उसके भाई को भी देखें। उसका छोटा भाई जो है ना, पता है क्या, ये नवाज लीगी होने के बावजूद इनकी आंखों में एक दीद है, लिहाज है। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि बाकी की नवाज लीगियों में कोई दीद लिहाज नहीं है? जी नहीं है। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है सर। ये आज कौन है? मैं PMLN की यूथ को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह, जरूर कीजिए। हाँ जी, तो सानू वेखो जरा सी कौन है। खान साहब जिंदाबाद, टाइगर फोर्स ਦਾ ਸਤਰਾ ਮੈਂ। ਅੱਜ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਸੈਲਿਬ੍ਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁਖਤਾਰਾ। हाँ जी। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। सर, इनको देखा जाए तो रातों रात सेलिब्रिटी बन गएंगे। सियासत ਚ मेरा मुस्तकबिल रोशन देख रहे हो? ज़ाहिर तो लग रहा है, लेकिन सर आप इसके बारे में क्या कहते हैं? शॉर्ट लिव्ड होता है ये जो सेलिब्रिटीज रातों रात बनते हैं ना, जी, और इस जैसे हमने सैकड़ों देखे हैं अब तक। ये पिछले 15-20 साल से ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने बिल्कुल रातों रात मज़ार बना दिया। वो पहले तो शब्बर वाला वो सीन होता था ना, मस्जिद वाला, अब तो एक दिन में हीरो बना दिया, फिर आसमान पे बिठा दिया, फिर धड़ाम से नीचे गिरा दिया। अगले दिन जीरो बना वो गिरता खुद है बेचारा, इसलिए कि उसे अंदाज़ा नहीं होता कि मैं आर्टिफिशियल तरीके से ऊपर गया हूँ। बिल्कुल। और अब ज़रा हवा चली तो मैंने नीचे आ जाना। सबसे बड़ी केस स्टडी वो मर्दान का चाय वाला, अगर आपको याद हो। कितनी होप्स उनको लग जाती हैं, बांध दी जाती हैं उनके। तो मैंने बगैर मांगे उसको एक मशवरा ऑन एयर दिया था। मैं कहा, बच्चे, ना तू मॉडल रहेगा और ना चाय वाला। कल थोड़ी वैसे बड़ी जोरदार है, इसका मतलब मैंने भी हवा च नहीं रहना चाहिए था। तुम किधर, तुम्हारे बारे में तो ज़्यादा चंद मीम्स बन गई। बिल्कुल। तुम दुआएं दो व्हाट्सएप को, और व्हाट्सएप के बाद अगर कोई तुम्हारा मोहसिन है तो नदीम अफजल चंद है। WhatsApp ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਅਜੀਬ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੇ क्या? उस्ताद शागिर्द से कि खुद मुख्तार को जुमले में इस्तेमाल करो। शागिर्द कि नदीम अफजल चांद ने खुद मुख्तार को फ़ोन करके घर बढ़ जाने की तलकीन की। ये हाल है। और तुम कहाँ के टाइगर फोर्स हो? गुलस्तान कॉलोनी फैसलाबाद। ਇਹ ਟਾਈਗਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਮਾਈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ओए, ਦੇਖੋ माई नहीं कहते, खातून कहते हैं। ਸਰ ਮਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਖਤੂਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੌਰ 'ਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੈਲਿਬ੍ਰਿਟੀ ਸਾਂ। आप कैसे सेलिब्रिटी थे? ਜਦੋਂ ਭੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਫੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਭੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਟਾਈਮ ਲੈ ਦਿਓ, ਟਾਈਮ ਲੈ ਦਿਓ। ਇਹ ਬੁੱਢੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ। भुट्टो साहब के एस्थेटिक्स को मैं जानता हूँ, ये नहीं हो सकती। वैसे क्या भुट्टो साहब भी खूबसूरत आदमी सन। बोस की कप खुले होंगे सन। ਆ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਗ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਗਏ ਨੇ ਖਾਂ ਸੀ।
ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਫੀਸਾਂ ਛੱਡਣੀਆਂ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਵੇਰਣ ਦੀ ਯਾਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪਾਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈ ਆ? ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨੇ ਪਾੜਿਆ ਸੀ? ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੇਰੇ ਮਾਰਨੀ ਚੌਕ। ਅੱਧੀ ਦੁਨੀਆ ਭੁੱਖੀ ਮਰਨ ਦਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁੱਤੇ ਜੇ। ਉਹ ਮਾਈ ਤੂੰ ਤੇ ਬੜੀ ਤਿੱਖੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫੇਰ ਮਾਈ ਤੇਰੇ ਮੈਂ खुदा का नाम ਤੇ ਭੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਦੀ ਮਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ। ये क्या ਇਹ ਬੜੀ ਚੌਂਟੀ ਰੋਡ ਟੈਪ ਮਾਈ ਹੈਗੀ, ਕੀ ਥਰੋ ਆਈ ਸਿੱਧੀ। क्यों माई कह रहे हो? ਸਰ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਤੇ ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੀ ਇੰਨੀ ਹੈਗੀ। क्या इज्जत कर रहे हो तुम? माई माई कर रहे हो। ਸਰ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਮਾਈ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। लेकिन तो फिर अम्मी कह लो ना, अम्मी जी कह लो, माँ जी कह लो। क्यों जी अम्मी कह ले आपको? ਇਹ ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਅੱਬਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ? ਅੱਬਾ ਜੇ ਕਾਣਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਅੰਮੀ ਨਾ ਗਈ ਹੋਏ। ਮਖਤਾਰਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਦੂਰ ਬੈਠਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। वो इज्जत में एहतराम में आपको खाला जी क्यों नहीं कह लेते? ਖਾਲਾ ਜੀ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਖੁਦ। नहीं हाथ ना जोड़ो, ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਂ। उसका जूता उसे वापस कर दो। ਆਹ ਆ ਫੜਾ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਖਾਲਾ ਜੀ। नहीं ये कोई तरीका नहीं यार। मैं तो एक बात बताऊं, ਹਾਂਜੀ ਬਿਸਮਿल्लाह। ये ट्रेजेडी तुम्हारे लीडर में भी है। वो दूध देता है ना तो मेंगनियां डाल के। ਆਹ तुमने अगर जूता उठा ही लिया था ਹਾਂਜੀ तो खाला जी के पास ले आते, खाला जी तुम्हें प्यार देती। ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਜਾ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਮਾਰਦੀ। ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਿਆ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ लो देखो उसने पुत कह दिया। ਵਰਨਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਕਿਹੜਾ? हाँ इनकी तो बाकायदा ट्रेनिंग थी। ਵਰਨਾ DCSP ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਲੰਮਿਆਂ ਪਾ ਲਏ ਚੌਂਕ 'ਚ। ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਮਾਲਿਸ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵਧਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, 1000 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। आपके स्टैटिस्टिक्स इतने अच्छे नहीं है जितने आप समझ रहे हैं। कोरोना की आड़ ले रहे हैं ये लोग। कोरोना से पहले क्या हालात थे? 2019 में 1 मिलियन पीपल वर अनएम्प्लॉयड और 4 मिलियन बिलो पॉवर्टी लाइन आ गए। तब क्या किया इन्होंने? जवाब दो, मेरी तरफ क्या देख रहे हो? FJ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਐ ਜਿਵੇਂ ਹਰਨੀਆਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਆਏ ਹੋ। ये देखिए बहुत से वजूहत हैं, ये ऐसे नहीं है कि जी ये गवर्नमेंट आई उसके एक साल के अंदर ये कुछ हो गया। इसके पीछे भी हिस्ट्री है ना कि हालात क्या थे, किस हालत में ये गवर्नमेंट जो है वो आई। सर आप क्या कहते हैं इमरान की स्लो स्पीड के बारे में? स्पीड देखें जी, इमरान की स्लो है, इसमें कोई शक नहीं। मामलात जितनी बॉलिंग उसकी तेज थी ना, बहुत अच्छा कैप्टन था, लेकिन एज अ पॉलिटिशियन बहुत स्लो था। एज अ प्राइम मिनिस्टर डेड स्लो है। क्यों? मैंने जब भी पूछा, अब तो खैर मैं उससे पूछता ही नहीं हूँ। क्यों जी उन क्यों नहीं पूछते? नहीं, एक हद तक बंदा पूछ सकता है ना। तो जब भी मैंने पूछा कि खान जी यहाँ पानी मर रहा है, खान जी यहाँ आप बहुत स्लो हैं, खान जी यहाँ पे मायूसी नजर आ रही है जी। एक ही बात कि मैं फायर फाइटिंग करूं कि नए मामलात को देखूं। बट ये फैक्ट है ना। तो फिर सर आप सिर्फ 5 साल फायर फाइटिंग ही करते रहेंगे, आगे कुछ नहीं हो सकता। देखिए हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है ना, इसमें तो कोई शक नहीं है पैरेलल, ना। FSJ पैरेलल होना चाहिए था। एक फायर फाइटिंग करता, दूसरा आगे की उसके तरफ। लिए आपको पूरी टीम चाहिए, वो उसके आपका- लिए लोग चाहिए। सर आप ये बताइए कि टीम मैंने देनी है या आपने देनी है? नहीं, ना मैंने देनी है ना आपने देनी है, जो कप्तान है उसी ने टीम बनानी है। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਦੇ ਉਸਕਾ ਭਲਾ, ਜੋ ਨਾ ਦੇ ਉਸਕਾ ਵੀ ਭਲਾ। ਉਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨੱਥਿਆ ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾ, ਫੱਜਿਆ ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾ, ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਸੀਟਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਬਣ ਜਾ ਮੇਰੀ। वैसे मोहतरमा दी गल च बड़ा वजन है कि उदो टीम सिलेक्ट करने लगे क्यों ऐसी दसो। चंद साहब भी तो आए सन। ले चंद साहब वर्गा केड़ा जे? चंद साहब ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਹੁਣ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਖਤਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਹਕੂਮਤ ਸਹੀ ਦੱਸਣ ਨਹੀਂ ਦਈ, ਉਹ ਤੂੰ ਘਰ वैसे टाइगर बादशाह एक तो बात हमें माननी पड़ेगी क्या करें? कि बहुत कुछ होने के बावजूद अब तक कप्तान की गवर्नमेंट जो है बहुत सी चीज़ों पे काबू नहीं पा सकी। महंगाई सबसे बड़ी चीज़, हाँ जी। तेल की कीमत गिरने के बावजूद और बहुत ज़्यादा गिरी है, आज भी दई इलाकों में अशियाए खोरोनोश अब भी आसमान से बातें कर रही है। लेकिन सर बात यह है कि इमरान खान मेरा ख्याल है ये समझता है कि कोई गैबी इमदाद आएगी। ये खुश ख्याल होना कोई बुरी बात नहीं है, अल्लाह ताला से तवक्कुआत वाबस्ता किए रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ खुद भी करना बहुत ज़रूरी है भाई। बिल्कुल। जितना आप कर रहे हैं वो नाकाफ़ी है। इसमें इंतज़ामिया का बहुत बड़ा रोल होता है, इसमें ब्यूरोक्रेसी का बहुत बड़ा रोल होता है। देखें आपका अब भी मसला ब्यूरोक्रेसी के हवाले से बड़ा खौफनाक है बिल्कुल है कि आप ये समझ रहे हैं पंजाब में आपने बहुत सी तब्दीलियां कर दी। मैं पहले भी ये गुजारिश कर चुका हूँ कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी बड़ा अहम होता है। ब्यूरोक्रेसी के साथ आपके मामलात को किस तरह हैंडल करना करवाना है प्रिंसिपल सेक्रेटरी करवाता है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी पंजाब की ब्यूरोक्रेसी को जानता ही नहीं है, और अगर जानता है तो उसका नतीजा आपके सामने है। इसका ये मतलब नहीं कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी चेंज कर दें,
ان معاملات میں اس پر ڈیپینڈ کرنا بند کر دیں. بالکل. کچھ بہتر لوگ اپنے ساتھ لے کر آئیں, بیوروکریسی سے پک کریں. بڑے تگڑے لوگ ہیں اب جو پروفیشنل ایڈوائزرز ہیں. جب ہم ایگزیکٹو کی بات کرتے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں کہ جو آپ کے سینئر بیوروکریٹس ہیں ان کی رسپانسبلٹی ہے, گورنمنٹ جو بھی ہو, انہوں نے عوام کی سہولیات میں اضافہ کرنا ہے. وہ پبلک سرونٹس ہیں. آپ دیکھیں مشکلات جو ہیں وہ ایک نہیں ہیں, ملٹیپل چیزوں پہ جو ہے نا قابو پانے کی ضرورت کوئی ہے. شک نہیں. نون لیگ کا جو آخری سال تھا اس میں جی ڈی پی گروتھ 5% تک پہنچ چکی تھی. جی. اب اس کی کیا وجوہات تھی, وہ کتنی سچی تھی, وہ کتنی کامل تھی, اس کا ابھی تک اندازہ نہیں لگایا جا کس حد تک فجنگ تھی. فجنگ کس نے کرنی تھی جی؟ نہیں ہم تو نہیں جانتے اسحاق ڈار صاحب, نہ ہم نے تو نام ہی نہیں سنا ہوا. نہ آپ نے سنا ہوا جی؟ نہیں میں نہیں سنیا. مختاریہ میرے کو قسم چکوا لو. آپ کو یاد ہے ਆ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਬੋਧੀ ਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ. اب جی ڈی پی وہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ 1920 میں وہ 3.25% کے قریب ہوگا, لیکن پھر کرونا آ گیا. اب اس کی وجہ سے ریوائز کیا جا رہا ہے, شاید یہ 1.5% سے اوپر نہ جائے. ٹھیک ہے نا, مشکلات تو ہیں, اور دیکھنا یہ ہے ان مشکلات میں کون سی لیڈرشپ کیا کرتی ہے, کس طرح کرتی ہے. ایک چیز تو ماننے کی ہے کہ جب بھی بات کی ہے پرائم منسٹر نے, اس نے صرف غریب کی بات کی ہے, کسی اور کی بات نہیں کی. میاں صاحب نے بھی غریب کی بات کی. میاں صاحب نے بات غریب کی ہے, کام امیر کا کیا. ਇਹੀ ਟਾਈਮ ਸੀ ਆਫਤਾ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਦਾ. ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ? ٹرینز چل گئی ہیں. ਚੱਲ ਗਈਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ. PIA نے ਇੰਨਾ ਕਮਾਇਆ ਐਤਕੀ. وہ پی آئی اے نے تو کمال کر کے دکھا دیا ہے کہ اس قدر بدحال پی آئی اے, نوز ڈائیو کرتی ہوئی پی آئی اے آپ کو پروفٹس دے رہی ہے, اور اربوں روپے کا پروفٹ. پی آئی اے نے جتنا کمال اس حکومت میں کیا ہے, میں سوچ رہا ہوں کہ اگر دوسرے محکمے, دوسرے ادارے اس کا 20% بھی ڈیلیور کر دیں تو عمران کو اگلے الیکشن میں کوئی ہرا ہی نہیں سکتا. وہ کیسے سر؟ 2018 کے فگرز دیکھیں کہ جو لاس تھا وہ تقریباً 19 بلین کا تھا. آج وہی مفلوق الحال پی آئی اے 7.5 ارب کا پروفٹ دکھا رہا ہے آپ کو. اور یہ محض دکھا نہیں رہا, کما رہا ہے. آپ ذرا یہ کرونا والا معاملہ ختم ہو لینے دیں, اب تماشا دیکھیے گا, ریولوشنائز کر دے گی پی آئی اے کی موجودہ قیادت. ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. اور تمہیں کبھی ملا بھی نا تو آسکر ملے گا. نوبل والے لوگ نہیں ہو آپ. ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਜਦ ਫਜ਼ੂਲ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਾਕਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ. ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 3 ਵਾਰੀ ਮਾਈ او بھائی, او بات سن بات. جی لگ جائے گی جی پلیز. ਯਾਰ ਦੱਸੋ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂ. ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਤੋਂ ਬੁਲਾ ਲਾ ਮੈਨੂੰ. ਨਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਸੰਗੀਤਾ. ਤੂੰ ਮਾਈ ਕਹਿ ਯਾਰ. ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ. ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੱਜ ਜਾਣਾ. ਮੈਡਮ ਸੰਗੀਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਛੱਡਣਾ. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਸੰਗੀਤਾ ਨਹੀਂ ਸੰਘਾੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਮੁਖਤਾਰਿਆ. ਆ ਚੰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ. دیکھیں یہ تو باتیں آپ کی صحیح ہیں, لیکن پی آئی اے کہاں تک اور کب تک اس کی مینجمنٹ جو ہے اس کو سنبھالنے کی کوشش کرتی رہے گی, یا گورنمنٹ اس کو سبسڈائز کرتی رہے گی. جب تک پیلپا کو کنٹرول نہیں کیا جاتا اس وقت تک پی آئی اے ٹھیک نہیں ہو سکتا. پیلپا ایک مافیا بن چکی ہے, صرف ایسوسی ایشن آف پائلٹس نہیں ہے, اور پیلپا میں صرف جو ہے پی آئی اے کے پائلٹس ہیں, دوسری ایئر لائن کے پائلٹس ہیں ہی نہیں. یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے, اور سول ایویشن اپنا کام نہیں کر رہا. ان کو دیکھنا چاہیے کہ پیلپا جو ہے وہ پی آئی اے کو کس طریقے سے ڈیمیج کرتی ہے. پی آئی اے ایک پبلک سیکٹر آرگنائزیشن, عوام کا پیسہ لگتا ہے پی آئی اے پہ, عوام کے پیسے سے یہ سبسڈائز ہوتی ہے. کوائٹ فرینکلی آفتاب, یہ سیڈیشن کے زمرے میں آتی ہے اور اس کو انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے. ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਦੌਰ ਵੇਖਿਆ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਦਾ. ਬੜਾ ਦੌਰ ਵੇਖਿਆ, ਯਕੀਨ ਕਰ ਲੈ. ਜਲਸੇ ਹੋਣੇ ਭੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਚਲੀ ਜਾਣਾ. ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਤਰੌਂਕਣਾ. پارٹی کے پاس کوئی معاشقی نہیں تھا. ਇਹ ਉੱਥੇ ਮਾਸ਼ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ. کون؟ ਇਹ ਖਾਲਾ. ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੱਸਣ ਦੇ, ਇਸ਼ਕ ਹੁੰਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ. ਮੈਂ ਝੰਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੇਟੀ ਵਾਲਾ ਪੀਪਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਪੋਸਟਰ ਮੈਂ ਆਪ ਲਾਉਣ ਦਈ ਆ. ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਹੁੰਦਾ. کہاں لے گیا آپ کو یہ عشق؟ کیا حال ہے آج آپ کا؟ ਕੀ ਆ, ਕੱਲ ਵੀ ਭੁੱਟੋ زندہ تھا, آج بھی ਭੁੱਟੋ زندہ ہے. اچھا جی, بھٹو زندہ ایسے خیال آ رہا ہے, زرداری صاحب کے بارے میں عجیب و غریب باتیں ہو رہی ہیں. جی بالکل, اسپیکولیشن ہے کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی بہت شدید بیمار ہیں, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ شدید بیمار ہی نہیں, وہ بس وہ پتہ نہیں کیا کیا کہا جا بہت رہا ہے, کچھ کہا جا رہا ہے. لیکن اس بات کو کلیریفائی پارٹی کیوں نہیں کرتی؟ خود زرداری صاحب کیمرے کے آگے بیٹھ کے لائیو آ جائیں, ایسی کیا بات ہے؟ بہرحال اگر یہ بات دبائی جا رہی ہے تو کسی مصلحت کے تحت. ایک چیز تو ہے, جب ان کو پنڈی سے واپس بھیجا گیا تھا کراچی, تو اسی وجہ سے بھیجا گیا تھا کہ ان کی حالت جو ہے وہ تشویشناک. اس دن میں نے انہیں چلتے دیکھا تھا,
जिस तरह से वो चल के आए थे ना, वो लग रहा था कि तशवीशनाक हालत है। इसमें काफ़ी लोगों ने ये कहा भी था कि बहुत ज़्यादा उनकी हालत जो है तशवीशनाक है, और नवाज शरीफ से ज़्यादा उस वक्त जो है ज़्यादा सर नवाज, अरे आप क्या मिक्स पेश कर रहे हैं? नवाज शरीफ तो इतना सेहतमंद कभी था ही नहीं जितना आज है। आप बताएंगे कुछ उनकी तबीयत के जरा बारे में? उनके प्लेटलेट्स कितने तक पहुंच रहे हों? उनको गए हुए 6 महीने हो गए। आपको याद है दिसंबर में क्या बातें होती थी डेली? आज प्लेटलेट्स इतने हो गए, आज ये बीमारी होगी, आज वो होगी। अरे तबीयत बहाल हो जाती है, ऐसी कौन सी बात है? तो वापस क्यों नहीं आ रहे? ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ अच्छा निकाह भरा आ गया कोरोना की वजह ना। ਉਹ ਤੇ ਆਇਆ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਮਕਾਉਣ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਆਪ ਫਸ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਆ ਕੇ। नहीं बहरहाल छोटा आया तो है ना। ਤੇ ਸਵਾਦ ਵੀ ਤਾਂ ਲਈ ਬੈਠਾ ਨਾ। वैसे नवाज शरीफ इस हवाले से समझदार है। समझदार है। छोटे मियाँ साहब बहुत एक्टिव आदमी ने। ਹੈਡ ਪਾਇਆ, ਦਸਤਾਨੇ ਪਾਏ, ਲੱਗਦਾ ਵਿਕਟ ਕੀਪਰ ਗਵਾਚਾ। बात ये है, मेरा एक जो क्वेश्चन है आपसे कि आपका लीडर कह कर गया था कि मैं बस वापस आया क्या है, अभी तक आया क्यों नहीं? सर जब सेहत बहाल होगी तो वो वापस आएंगे, जरूर आएंगे। वो सेहत जो आप बहाल करना चाहती है ना, वो नहीं होनी कभी। ਨਾ 9 ਮਣ ਤੇਲ ਹੋਣਾ ਤੇ ਨਾ ਮੀਆਂ ਨੱਚੇਗਾ। ਇਹ ਪੁੱਤ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ, ਮੀਏ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 3 ਵਾਰੀ ਮਾਈ ਕਹਿ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਣਾ ਈ। ਤੇ ਖਲੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਲਸੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੋ ਹਾਂ, ਤੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਬੜਾ ਖਿਲਾਫ ਸੀ ਮੇਰੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਭੱਟੋ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਛੱਡਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੀ। ਇਹ ਤੇ ਜਲਸੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਡੰਡਾ ਵੱਜਾ, 8 ਟਾਂਕੇ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਉੱਥੇ। ओए हर जलसे जदों डंडा वजे इस कदर डंडा शनास सी इत्थे डंडा वेखदी सी अगे सिर कर लेंदा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਆ ਜਦੋਂ ਭੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਨਾ, हाँ जी। ਮੈਂ 1 ਸਾਲ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਭੱਟੋ ਤੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗਮ 'ਚ वो रात वैसे किस कदर तवील रात, बहुत रात कोई 2:30 बजे वैसे कमाल है, इस नेशन ने क्या गद्दारी की, बहुत गद्दार। भुट्टो के साथ गद्दारी की। ये नेशन अगर उस वक्त बाहर नहीं आई तो इसने कभी बाहर नहीं आना। यही होती है ट्रेजेडी। अगर ओरिजिनल पार्टी होती, ओरिजिनल जो उसके लीडर थे वो होते, तो ये ना होता। जी नजरियाती थे नहीं ना, नजरियाती तो खत्म हो गए। ਆਹ ਫੌਜ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਜਲਸਾ ਕੱਢੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਡਾਂਗਾ ਖਾਵੇ ਫਿਰ। तुर्की में क्या हुआ था? सिर्फ 4 साल बाद 1983 ARD ਦੀ मूवमेंट चली सी ना, सिंध तो ही चली सी। ਹਾਂਜੀ, ते उस वेले क्यों नहीं निकले सन? ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ। इसलिए कि पार्टी च भुट्टो साहब ने वडेरे ले आके बिठाते सन, जिस तरह आज इमरान ने इलेक्टेबल बिठाते हैं। ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਫਾਈ। वो 1-2 दी हो जाएगी। ये कितनी को सफाई है? ਤੁਸੀਂ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡਾਂ ਕੀ ਛਾਇਆ ਹੈ? ਫੋਟੋ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਛੀਆਂ ਵੇਸਕੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ, ਘੜੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਲੈਦਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਖਾਦ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਦੇਣ ਦਿਆ। ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਜ਼ੀਰੇ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਖਾਲਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੰਜ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਦੂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਮਨ। व्यूअर्स अब आरफाना कलाम पेश करेंगे बाबर फतेह अली जी। ਟੁਰ ਗਏ ਯਾਰ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵਾਲੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਗਏ ਹਾਸੇ, ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਮੁਹੰਮਦ, ਜਾਈਏ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਵੰਡਾਵਣ, ਤੇ ਭਾਈ ਭਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਵਾਂ, ਬਾਪ ਸਿਰਾਂ ਦਾ ਤਾਜ ਮੁਹੰਮਦ, ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ। ਨਾ ਕਰ ਬੰਦਿਆ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ, ਓਏ ਨਾ ਤੇਰੀ ਨਾ ਮੇਰੀ, ਨਾ ਕਰ ਬੰਦਿਆ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ, ਓਏ ਨਾ ਤੇਰੀ ਨਾ ਮੇਰੀ। 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੇਲਾ ਦੁਨੀਆ, ਫੇਰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ। ਤੇ ਸਦਾ ਨਾ ਬਾਗੀ
सदाना बाग बहारा सदाना बागी बुलबुल बोले बुलबुल बोले सदाना बागी बुलबुल बोले ते सदाना बाग बहारा सदाना मापे हुस्न जवानी ते सदाना सोबत यार